is like. So franchises generally have much more chance of success than an independent business. Furthermore, the owner or the franchisor gets paid by charging either a licensing fee or ongoing royalties or some combination. And so the franchisor wants to make sure that the franchisee is successful. So usually along with this turnkey business model comes a whole bunch of support, an operational guide, the ability to learn from the network, maybe some type of system for keeping track of customers, some type of supply chain system as well. And the idea of, so I like to think about it is it allows you to go into business for yourself, but not necessarily by yourself. The idea of micro-franchising is very, very similar. It's derived from franchising, and really, like franchising, it's a turnkey business model that comes along with support, but it's really geared towards smaller amounts of capital required for investment, generally lower income target customers. Generally, the franchisee has less business or formal education, and he or she has much less tolerance for risk. And what I hope to convince you today that this is a huge opportunity for you to add to your sort of tool of job creation and economic development approaches. The one thing that's fundamentally important about micro-franchising that's a little different than other entrepreneurial development efforts is it recognizes the limitations that in fact most of us prefer to work for somebody else, and most of us are not entrepreneurs. And so this explicitly looks for somebody and gives the opportunity to somebody who wants to be a business owner but doesn't want to necessarily have to come up with the idea and the operations his or herself. So it's generally much less risky than what an individual entrepreneur would find. The field is also fairly new, and so what I hope that we do today is kind of get you up to speed and give you lots of examples, but I also want to take this opportunity to announce that the Multilateral Investment Fund and the University of North Carolina, the Keenan Flagler Business School that I'm affiliated with, are jointly going to be creating a database, a public database of information about micro-franchising organizations to launch at the beginning of the year. And so if anyone is interested in getting early access or has information they'd like to share with us, I'd greatly appreciate it if you could drop off a business card with either myself or Elena sitting up front. So thank you in advance. So we're fortunate today to have a pretty interesting panel from 3 different countries and 3 different approaches, and I think they'll really be able to give you a flavor of how this stuff works and what some of the successes and challenges are. So let me start off by introducing Arturo. Arturo Hipólito is from Brazil, and he's been a successful franchisor. He's in fact the head of the Brazil Franchising Association, director of the Brazil Franchising Association, and he's one of the founders of Grupo Zeom, which has several hundred franchisees in Brazil and is involved in 7 different franchising businesses. Next to him is Roberto Jimenez, who comes from Paraguay, from the Paraguaya Fundación, and he's been there for about 15 years in a variety of roles, more recently directing their microfinance business, and also is leading them into micro-franchising. And they're right at an early point in just starting to experiment with some models. And then on my right from the U.S. is Sean DeWitt from the Grameen Foundation. And the Grameen Foundation has really been one of the leaders in identifying and implementing micro-franchising models. So Sean has had a lot of experience in the Village Phone model, which many of you may have heard of in Rwanda and Uganda, and more recently has been working in Indonesia to introduce some phone-based micro-franchising models there. So thank you, gentlemen, for joining me today, and perhaps I will ask Roberto to start off talking about some of the work you're doing and maybe the specific example of Vision Spring. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias por tu resumen rápido. Creo que podemos terminar aquí la discusión y nos vamos todos a casa contentos. Bueno,
Lo que le quería comentar antes que nada es un poco la organización Fundación Paraguaya para entrar en contexto. La Fundación Paraguaya es una ONG que hace 26 años viene trabajando en un combate contra la pobreza. Tenemos 3 programas principales. El primero de ellos, un programa de microfinanzas que trabaja con 50.000 clientes con 2 metodologías de créditos. Una de bancos comunales, donde tenemos 33.000 clientes y el crédito promedio en bancas comunales es de aproximadamente $100. La otra metodología es de créditos individuales. Tenemos un segundo programa que es de educación emprendedora, dirigida principalmente al mismo cliente de microfinanzas. Y un tercer programa de escuelas agrícolas autosuficientes, que en este momento también se están educando principalmente los hijos de nuestros clientes en estas escuelas. Tenemos 4 en Paraguay y el modelo se está replicando en 27 países de Latinoamérica y también de África. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Nosotros buscamos, aunque parezca un poco loco, eliminar la pobreza de nuestros clientes. Si bien creemos que crecer cartera, crecer clientes, por supuesto, es importante, pero también creemos de que tenemos que buscar el crecimiento de nuestros clientes. Fue así que en el año 2008, en esta búsqueda de encontrar alternativas diferentes al microcrédito y a la capacitación, a Dios gracias, conocimos una organización de nombre Visión Sprint. Visión Sprint estaba buscando también socios en Latinoamérica y ahí estábamos nosotros en Paraguay, interesados en hacer algo diferente. Visión Sprint es una fundación que se dedica a venta de anteojos de lectura. Entonces nos pareció de repente una buena posibilidad de contar con una herramienta distinta al crédito que permita aumentar los ingresos de nuestros clientes o de algún miembro de la familia. Cuando digo algún miembro de la familia, me refiero porque nuestro objetivo es eliminar pobreza. La pobreza en Paraguay se mide por la sumatoria de los ingresos de la familia dividido por los integrantes. Entonces, si tú tienes una familia donde solo trabaja el cliente y tienes un hijo mayor que no trabaja, qué bueno si tú le puedes entregar una posibilidad de trabajo, en este caso una microfranquicia. Lo que hicimos con Visión Sprint fue hacer un piloto donde hicimos una compra de un lote de anteojos, lo pusimos en unos kits o bolsas de un total de 12 de diferentes mediciones. En la mochila, aparte de los anteojos, hay material de las cartillas que se utilizan para hacer los exámenes, hay material de promoción y evidentemente también registros para que puedan llevar sus cuentas. Entonces, lo que hicimos fue, en primer lugar, capacitar a nuestra gente a efectos de que nuestros funcionarios puedan seleccionar principalmente a nuestros clientes que se encuentran por debajo de la base, o sea, que se encuentran dentro de la base de la pirámide y que ganan menos de $3 diarios para que reciban entrenamiento para saber hacer las mediciones de salud, que también sepan vender, porque puedes hacer buenos exámenes, pero si no sabes vender, tampoco vas a aumentar tus ingresos. Y le hemos facilitado entrenamiento también y acompañado en las promociones. La pregunta es, ¿cuánto sale esta franquicia? Esta microfranquicia, porque es dirigida especialmente para clientes pobres, sale más o menos $50. Los clientes venden cada anteojo más o menos por unos $10, lo que le permite tener un ingreso de entre $100 y $120 por cada kit que vende. Una muy buena vendedora vende más o menos unos 4 kits en el mes. Y la que no es tan buena vende 2. O sea que podríamos hablar de que estamos permitiendo aumentar los ingresos de las familias más o menos entre $100 y $200 al mes, que es un ingreso importante, no es determinante, pero si buscas aumentar los ingresos por un lado, y en este caso en particular, dar solución a un problema ocular,
es interesante. Basado en esta metodología y apuntando siempre a encontrar una batería de productos no financieros dirigidos a aumentar los ingresos y sacar a nuestros clientes de la pobreza, hemos ideado otras. Por ejemplo, en este momento tenemos kit de alimentos, tenemos kits de billutería, tenemos kit de detergentes, de productos farmacéuticos, entre otras cosas. Así que podría ser un poquito más largo esto, pero en honor al tiempo creo que voy a ceder el micrófono. Okay, so here you have a very good example of an organization adopting this as a tool dedicated to generating incomes. And I think one of the things maybe Roberto didn't mention is that eyeglasses themselves are a very important tool for income generation, because if you can't see, you can't work as a seamstress. If you can't see, you can't work as a mechanic. So that intervention actually has a double impact of the earnings opportunity from selling and the earnings opportunity from improved eyesight. So let me now turn the microphone over to Sean to talk about the Grameen Foundation and his work there. Great. Thank you, David. Good afternoon. It's a pleasure to be here with you. My name is Sean DeWitt. I work with Grameen Foundation, and Grameen Foundation uses two primary tools to further its poverty alleviation goals, and those are microfinance and mobile technology. And the reason that we're very interested in microfranchise is because we feel like we can use those tools of microfinance and mobile technology combined with the model of microfranchising, which gives us these prepackaged business kits that we can deploy to poor people to do two things. One is that we can provide income generating opportunities to the poor with the microfranchise business itself. But second, we can also address market failures in underserved communities by using the microfranchise system to give access to products and services that previously hadn't been available. So we really see the effect in two ways. One is through the products and services of microfranchising, and two is through the business opportunity itself. And our journey in microfranchising, I think it began before the term was actually used. We didn't know we were doing microfranchising, but it was a model that we had called the Village Phone. And the Village Phone had its roots in Bangladesh with Grameen Phone, Grameen Bank, and Grameen Telecom, lots of Grameen institutions. And what it was a prepackaged business kit that included a mobile phone, it included marketing materials, it included training materials, everything a woman would need to run a business where they could rent out their cell phone in their community. So back in those days, teledensity was very, very low in Bangladesh, and this was a very profitable business. So profitable that they were able to recruit 300,000 of these micro-franchisees, and just an incredible example of scale. And so our role as Grameen Foundation became the replication of this model outside of Bangladesh. Can this work when it's not Grameen Bank, Grameen Telecom, Grameen Phone, and all this Grameen DNA? And so we started our work in East Africa, in Uganda, and we created a joint venture company with MTN, the largest mobile operator in Uganda at the time, as the franchisor. And so we both brought capital to the table, and we created a company that would focus on this micro-franchising. That company also worked with 6 microfinance institutions, and I think we'll be talking a lot today about the role of microfinance institutions in microfranchise solutions, which we'll be happy to share our experience. But with the joint venture company in Uganda, and we also started one in Rwanda, we were able to recruit 20,000 franchisees, and the entry point was about between 100 and 200 US dollars. They would receive a loan over a 12-month period, at which point everything they earned was pure profit. Both of those companies that we launched, those franchisor companies, were profitable, one within 2.5 years and one within 3.5 years. And that's with earning roughly a 5% margin as the franchisor, and with the franchisees earning a margin on average of around 20%.
And so for us as Grameen Foundation, we took a look at what we had built, and we said, what is the good and the bad about what we've built? Starting with the bad was that the market was very, very quickly eclipsing this business. So mobile phone penetration was increasing dramatically, even in East Africa. And as people had access to more cell phones, they didn't need the public access business anymore. And so the good news for us, we said, well, let's take a look at the assets that we've built on the ground. One, we have a network of 20,000 women that are located in poor villages in Uganda and Rwanda. And two, they all have mobile phones. And so what we did is we then launched some activities that we call the application laboratories. And we said, let's start creating new mobile applications and services that can enable new lines of business. You know, maybe the end product is not selling time on a cell phone or selling prepaid airtime minutes. Maybe it's an inventory management system that can enable them to get products more efficiently. But let's use the mobile phone as the core of all of these businesses. And let's work with partners who have great ideas to help accelerate their effectiveness using mobile technology. And so that's what we're doing today. We have several application laboratories around the world. We're very focused in Africa and Asia right now, but very, very interested in expanding our work in Latin America. So we'd be very open to speak with folks with really good ideas, because we would love to engage with you and understand how mobile might be able to accelerate your ability to get better information about what's happening through your network. I think one of the biggest benefits to having mobile integrated is that every transaction that's happening on your network is logged on your servers on the back end, which then allows you to understand which franchisees are performing well, which franchisees are not performing well, to better prioritize your field operations, and to understand the risk in your system. And so with that, we've recently, 2 years ago, we launched a platform micro-franchise company in Indonesia. That we have an app lab in Indonesia and we have a franchisor in Indonesia. And in the 2 years they've been operational, they've recruited just over 9,000 franchisees, and they're serving over 900,000 customers. And so I understand this is a very different market, and I don't pretend to be an expert on the Latin American or the Central American market, but I think what we're proving is that the poor and the poorest can be viable business partners through this micro-franchise system, and that's something that we're very interested to explore in other markets as well. Great. Thanks so much, Sean. I think one of the interesting things is that both of the models, the two models we've looked at, or the two organizations, really have had a development approach, and their pricing is somewhere between $50 and $200 for entry. Arturo is going to talk about a very different pure business approach targeted at more of middle income, but still with an incredible development impact around job creation. Arturo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui ao BID pelo convite de podermos compartilhar com todos vocês uma visão diferenciada das microfranquias, porque entendemos que as microfranquias são diferentes dependendo de cada país, dependendo da legislação daquele país e dependendo dos valores, do que significa muito ou pouco em cada país. Eu sou presidente do Grupo Zion. O Grupo Zion é uma operação de microfranquias brasileiras. Nós ainda temos hoje 7 marcas em operação no Brasil. O Brasil é hoje o segundo maior país do mundo em número de redes de franquias, e as microfranquias que estão possibilitando um novo crescimento do patamar de redes desenvolvidas no Brasil. Nós iniciamos nosso projeto em 2008 e neste tempo já temos mais de 500 franqueados em operação no Brasil. Então, temos uma carteira de quase 60 mil pessoas interessadas, portanto, praticamente menos de 1% das pessoas que nos procuraram nós conseguimos converter para se tornar um franqueado. E qual é o patamar de investimento dessas operações que praticamos no Brasil? O patamar médio em torno de $10 mil. Nós temos operações na área de reforço escolar, na área de cuidadores de idosos, na área de manutenção predial, na área de manutenção de computadores, na área de fotodepilação em domicílio, enfim, são 7 marcas que trabalhamos. Mas o importante é que no Brasil existem microfranquias a partir de $2 mil até aproximadamente
20 mil dólares, 25 mil dólares, que é o patamar normalmente definido em nosso país para as operações de baixo investimento. Um ponto importante a ser salientado, que este projeto de microfranquias no Brasil, ele busca, em primeiro lugar, atingir pessoas que trocam o mundo do emprego pelo mundo do trabalho. Nosso principal cliente são de classe média baixa. Mas há que se entender a diferença de classe média no Brasil, provavelmente em outros países da América Latina, em outros países do mundo e nos Estados Unidos, por exemplo. Quando falamos em classe média no Brasil, estamos falando de pessoas de renda familiar que juntos conseguem, às vezes, formar um filho numa faculdade pública ou de ensino público. Enfim, são pessoas que trabalham para juntar um determinado recurso em suas vidas. E isso possibilita com que façam determinados perfis de investimento. Nosso perfil de investimento, que está da ordem de 10 mil dólares, é um valor relativamente baixo para o padrão brasileiro, o que faz com que permitam que muitas pessoas possam trocar o mundo do emprego pelo mundo do trabalho. Com isso, nosso projeto de microfranquia está possibilitando uma grande transformação em nosso país, porque permite gerar empresas formais e gerar empregos formais e empresas que também contribuem com impostos para o país. O que significa que estamos também transformando a realidade dos mais pobres, porque os funcionários dos nossos franqueados normalmente são das classes D e E, que têm salários médios da ordem de 500 a 700 dólares mensais. Então, podemos ver que estamos também, ao possibilitarmos que um microempreendedor tenha o seu próprio negócio, automaticamente estamos gerando novos empregos, empregos formais, que ajudam também a transformar a pobreza na sua linha mais baixa. Eu gostaria de dizer para vocês que a Zion é uma empresa que acredita que esse modelo que desenvolvemos no Brasil possa ser desenvolvido em muitos outros países, porque ao construirmos uma rede, uma empresa privada, porque não somos uma ONG nem um instituto, somos uma empresa privada, ao construirmos uma rede com diversas marcas, isso nos possibilitou que investíssemos o nosso capital, diga-se de passagem, totalmente próprio. Nós chegamos ao ponto que chegamos sem nenhum aporte de nenhuma instituição financeira, e nos permitiu que desenvolvêssemos todo um conceito em Brasil sobre microfranquias, ao ponto de hoje, na nossa Associação Brasileira de Franchise, já temos mais de 125 redes com perfil de empresas microfranqueadoras no Brasil. Então esse é um quadro muito positivo que mostra que a microfranquia será um tema de valor importante não só para o nosso país, como acredito para o desenvolvimento dos microempreendedores ao redor do mundo. Para nós, temos um objetivo em mente para 2012. Nós não, por incrível que pareça, o Brasil tem crédito para oferecer a quem quer desenvolver um próprio negócio. Mas nós não temos ainda no Brasil a integração desse microcrédito com as microfranquias. Nosso próximo objetivo é temos a integração do microcrédito com as microfranquias, de forma que uma quantidade maior de microempreendedores possam realizar o seu sonho de ter um negócio próprio e possam continuar transformando as suas vidas e as vidas das pessoas que venham trabalhar com eles. É isso, David. It was great, a very interesting take on a different market segment. Artur, before I let you off the hook completely, can you share with us, you've been doing this for approximately 3 years at microfranchising. Can you share with us 2 or 3 of the biggest challenges so far? O primeiro desafio é montar negócios no franchise, normalmente cujo paradigma são negócios de grande valor. Porque eu me recordo quando eu era jovem, ao ler as revistas especializadas, eu lia sobre franchise e eu via e entendia franchise como sendo algo para pessoas de muitas posses, para os ricos. As pessoas tratam $1 milhão como se trata com um café, com um sanduíche na esquina. Quando na verdade existem muitas outras operações que podem dar a este público, que são as grandes massas, a possibilidade de ter uma marca, um treinamento inicial, uma operação formatada, um acompanhamento comercial, de marketing, jurídico, de operações de internet, porque ter um pequeno negócio é sempre um desafio, porque é complexo.
Às vezes você tem, por exemplo, na nossa área, enfermeiras que podem ser franqueadas de uma das nossas operações, que é a Home Angels, mas são técnicas, mas não são habilitadas para lidar com a questão comercial, com a questão jurídica, com a questão do marketing, com a questão operacional. Enfim, nós precisamos treinar. E esse foi o grande desafio, vencer o primeiro paradigma de abrir negócios pequenos. O segundo grande desafio é de empreender com negócios pequenos, porque as margens também são pequenas. Para você poder trabalhar com negócios pequenos como empreendedor, você tem que pensar em grande quantidade de pontos de vendas. Nós formatamos negócios que cada um tem a possibilidade de ter 500 a 600 operações somente no Brasil. Eu acho que esse é o segundo maior desafio. E o terceiro maior desafio é exatamente a questão do crédito. Se houvesse uma integração da visão do crédito, do microcrédito em especial, para as microfranquias, com certeza nós teríamos não 500 franqueados hoje no Brasil, mas com certeza teríamos 5.000, porque recentemente no Brasil foi lançado um projeto chamado de Crescer, pelo governo federal, que busca disponibilizar recursos da ordem de $10 mil aproximadamente para financiamento por 2 anos com taxas de juros bastante atrativas para o mercado brasileiro. Mas esta integração desse microcrédito ainda não se tornou uma realidade para as microfranquias. Então, uma vez que isso se torne uma realidade, esses 3 grandes desafios ajudarão a transformar a realidade da microfranquia no Brasil. Great, thank you very much. So I heard 3 things come out towards the end. The first was the responsibility for training, and that takes a lot of time and effort. The second was that the margins are pretty small, so that implies efficiency of the business model and also a large customer base. And then finally, you're starting to touch on credit. Today, if I have it correctly, all of your franchisees have to come up with their own financing, whether it's their own loans or financing from their family or from them saving, no ties to the microfinance industry yet. Roberto, I'd like to ask you the same question, thinking a little bit more about, you guys are kind of a startup in this space, and so for the people in the audience that are thinking about this and just starting up, what are some of the challenges that you're facing in the beginning of your journey into microfranchising? Muy buena pregunta. No tengo respuestas. No, en realidad creo que algunos de los desafíos importantes están relacionados a cómo encontrar un modelo de negocio exitoso, replicable, pero del tamaño requerido cuando se quiere dar un enfoque a los clientes que están en la base de la pirámide y que los mismos sean rentables para los clientes, pero no tan solo para los clientes, sino también para las organizaciones. Ese es un gran desafío. El segundo, que ya lo mencionaba acá mi compañero, como son negocios pequeños, el desafío es cómo hacer volumen. Si quieres hacer volumen, necesitas logística y eso realmente es complicado. Cuando quieres llegar a todos tus clientes pobres, que en nuestro caso en particular es del 60% de la cartera, entonces tienes que atender a 33.000 clientes. Atender a 33.000 clientes en distintas necesidades, con negocios replicables y rentables, es realmente un desafío. Evidentemente, en nuestro caso tal vez la cuestión de la financiación no es un problema porque tenemos un programa de microfinanzas. Tal vez esté resuelto por ahí. Es más, es como lo hacemos nosotros. Nosotros entregamos la microfranquicia con un crédito y el cliente después tiene que pagarlo. Pero encontrar el punto donde uno de los problemas para la expansión evidentemente es la financiación. Por un lado tienes al que quiere hacer el negocio de microfranquicia interesado en hacerlo, pero son gentes que viven con menos de $3,5 por día, no tienen capital, es un problema. Y por el otro lado tienes probablemente a empresas que están interesadas en hacer este negocio, pero no quieren asumir el riesgo de la financiación. Quiere decir que aquí hay un reto, pero una gran oportunidad para las instituciones que estamos en microfinanzas.
Great, thank you. So some similar challenges around the business model and financing and creating the infrastructure, but also some different challenges more around finding the right business model. Sean, I'd like to ask you almost the same question, but if you could talk about it from the perspective of your franchisees, not so much for your organization, but what's been some of the challenges for them as franchisees, and how have you addressed that? Well, I think one of the biggest problems for our franchisees is that they don't feel like they have an adequate growth path yet. And so a lot of times, we'll deploy a business with someone that might be earning, $1.25 a day. And they're doing tremendously well with that business. They've doubled their income, and now they're saying to us, now what? I've proven I can do this. I can do more than this. What else is available? And so in some ways, we've felt a lot of pressure to generate new ideas and deploy them quickly, because it's only a certain segment of the franchisees. It's maybe the top 10% that are looking for this. But in order to serve our social mission, that's exactly what we're trying to do. We're trying to take people from where they are, maybe it is $1.25 a day, move them up to the $2.50 a day, and then move them out of the informal sector into formal businesses. And I feel like one of the big challenges we have is just when to understand what our limitations are. Like, when do we say, for one example, we were looking at our dropouts in the portfolio, and one piece of advice: if you ever start a micro-franchising program, start a dropout survey as one of the very first things, because one of the surprises that we had was that a lot of the people were dropping out. It was like 20% of the people were dropping out because they felt like they were being held back by only doing this franchise, and they actually had a better opportunity. And so in some ways, for us as a development organization, we were counting a failure, someone that dropped out of the portfolio, when actually that was ultimate success. But then also the dropout survey is great because you also realize what people don't like about your program, and they're usually quite vocal about that as well. But I think also from the franchisee's point of view, some of the challenges we've run into have been related to the financing as well, and being able to access financing not only for the micro-franchise business, but again, as they develop the skills to do other things, being able to access financing to act on that has been a big challenge for them. And what we've seen is that even when we have set up really good relationships with microfinance partners, there's a lot of things to consider. One, does the loan amount that you're looking for your micro-franchise system, does that match the loan amounts that the microfinance institution is giving out? Also, the loan term, does the term coincide with what the microfinance institution is doing? Is it a secondary loan? Is the microfinance institution willing to allow someone in the middle of a cycle to access another loan for a micro-franchise activity? These kind of things become really important if you're either a microfinance institution looking to engage in micro-franchise, or a micro-franchise organization looking to engage with microfinance. So I know from our perspective, that's been some of the biggest challenges our franchisees face. Great, thank you. I want to turn to this question of financing a little bit more, and how MFIs might get involved. And I realize I forgot to introduce myself. David Lair from the University of North Carolina. Probably I was a little nervous in the beginning, but now that we're going, it's all good. So when I think about financing, there's really two sides to that. One is the finances that the micro-franchising organization needs itself to figure out the model and to operationalize it. And that takes time, figuring out the model, making it work in a couple of test locations, developing all the training, marketing, branding materials. So the first challenge is the financing for the micro-franchising developer, him or herself. And then the second challenge, I think you've talked about a little bit, is where does the individual franchisee get financed from? And it might be helpful to share with the audience a little bit our thoughts on how MFIs can get involved, but also maybe a little bit of how should MFIs think about this and whether or not it's appropriate for them. And what I mean by that is, in my experience, the MFIs that are focused primarily on loans
and look at number of loans or size of loans or length of loans as their primary metric for success or their primary mission are fundamentally different from MFIs that have much more of a holistic approach of lifting an individual or a family out of poverty. And so a loan is one aspect of their program. They may have some type of micro enterprise, they may have some type of health. But I wonder, maybe I'll start with you, Sean, again, what your experience has been and where you think the role is for MFIs and what types of MFIs are going to be most successful in this space. And then finally, I'd like to ask the audience, as you think about questions, if there's a way we can help your specific MFI answer a specific question, that would be hopefully super valuable to you. So think about those kind of questions to ask us when we open it up. We've seen 3 models, each of which has worked and has failed. But the 3 models we've seen are the microfinance institution owns the micro-franchise system outright. Then the microfinance organization partners with a micro-franchise organization. And then where the microfinance organization only provides the financing. So they don't really have a strong partnership, but they do provide the capital needed. In the first case, where the microfinance institution operates the micro-franchise system, we've seen that be successful in cases where the microfinance institution is engaged in more than just credit, as David just mentioned. I think Fundación Paraguay is a great example. BRAC in Bangladesh is a great example of organizations that do much more than credit. And so even the way that they're oriented internally, they're doing many different things besides the savings and loan. You'll notice that Grameen Bank in Bangladesh never had a micro-franchise initiative of its own because they're a bank. They're very, very focused on credit. So there was a separate micro-franchise organization that engaged with Grameen Bank as a partner. So that's another model that we've seen work, is a partnership where a microfinance organization would reach out to someone like Artur's organization and say, we're really impressed with what you're doing. We see it as lower risk because A, we're guaranteed this is going to be a productive loan. Right? We don't have to wonder if this might be partially consumptive, partially productive, because they're receiving a business kit. They're not receiving cash. And also it's a proven business model. Also, there's generally more business intelligence available. A lot of times in microfinance, the loan is given, but the quality of the business, the success of the business is not well known by the microfinance institution. Generally, there's a relationship between the franchisor and the franchisee that allows for better business intelligence about the performance of that business, which also gives you some early warning signs if things start to head in the wrong direction and preventive actions are necessary. And so we've seen partnerships work well. And we've seen varying partnerships from cases where, for an example, the microfinance loan officer would invite the micro-franchise field officer to center meetings with them to advertise the products. That worked pretty well. In some cases, the loan officers from the microfinance institution would advertise the products directly to their microfinance clients. We have seen that work, but we've also seen cases where it creates some confusion with the microfinance clients because they feel like that product is owned by the microfinance institution, and if there's a problem with that product, the issue is going to come right back to the microfinance institution, which typically the microfinance institution doesn't like. So what we've seen more typically is that the loan officer and the field officer create good relations, but that they work separately. The loan officer will introduce the micro-franchise field officer, and then the micro-franchise field officer explains the business package, explains the benefits, and they're the ones that can answer the more detailed questions as well. So that's tended to work in more cases than the previous partnership model. And then there have been cases where the microfinance institution, for the reasons we just mentioned, provides purely just the financing. Again, they see it as lower risk. They trust the partnership, and we've seen that work in a number of cases as well. As long as, again, the loan amount, the loan cycles, all the different terms of the microfinance institution and the microfranchise institution can be met. So that's been our experience. Great, thank you very much. Now, Roberto, your organization is starting to go through many of these things. You have to
maybe redo some of your loan products to meet the timing cycles and the financial amounts. You might need slightly different staff that are perhaps have more business experience than a loan officer might. And I'm wondering if you can share with us some of the challenges that you're finding internally around becoming an MFI that's offering loans, and what you've seen so far, what you've had to solve, and particularly any advice you can share with our audience on that. Correcto, nuevamente muy buenas preguntas. Bueno, la primera, que creo que se la había hecho así, que me gustaría también opinar al respecto, es sobre el tipo de organización de microfinanzas que podría ser exitosa o no tan exitosa integrando las microfinanzas dentro de su organización, o tal vez no integrando. Creo de que bien teníamos el ejemplo de, ¿cómo era tu nombre? Arthur, que el tamaño de sus microfranquicias es de entre 10.000 y 25.000. Es un negocio interesante para cualquier institución de microfinanzas. En nuestro caso en particular, y el decir, estábamos hablando de microfranquicias de $50. Entonces, son evidentemente microfranquicias distintas, con segmentos distintos de mercado. Entonces, yo creo que el tipo de franquicia donde el enfoque está dirigido a la base de la pirámide, evidentemente sí necesita instituciones con un enfoque social muy fuerte y debería estar dentro de la misión de la institución. Pero aquellas donde el enfoque es comercial, también existe potencial de negocio en aquellas que son más grandes. Eso por un lado. Por el otro lado, contestando un poco el conflicto que podría existir entre el oficial de crédito que maneja el crédito y por el otro lado un oficial de crédito o no en paralelo que maneje la microfranquicia. Yo diría en primer lugar lo siguiente. Lo primero es de que se deben separar los negocios. O sea, por un lado, si quieres como institución entregar una oportunidad de generar mayores ingresos a tu cliente, pero por el otro lado también es necesario mantener una buena salud de tu cartera. Sin embargo, cuando tú entregas un negocio en mano, que es un negocio exitoso, casi está asegurado el éxito. Si tú le entregas este negocio y aumenta sus ingresos, probablemente tenga una mayor capacidad de pago. Si tiene mayor capacidad de pago el cliente, también tú tienes como institución posibilidades de aumentar tu línea de crédito con ese cliente. Nosotros buscamos la manera de aprovechar la confianza que se genera entre el oficial de crédito y su cliente. Por ejemplo, si tú traes un oficial de microfranquicias, si tú tienes un oficial de crédito, si tú tienes otro oficial de crédito que maneja la capacitación y así para cada producto de la institución, en primer lugar vas a tener un alto costo operativo, lo cual no es sano para la institución. ¿Cuándo rompimos esto? Cuando decidimos no crear el objetivo de eliminación de pobreza, sino cuando los gerentes y los oficiales de crédito tenían como meta eliminar la pobreza de sus clientes. Entonces la cosa fue al revés. No estabas vos preocupado porque se vendan las franquicias, sino como el problema del oficial de crédito y del asesor era que su cliente gane más plata, empezaron a solucionarse ese tipo de intereses, diríamos. Una opinión muy particular, o sea, yo pienso de que no deberían ir las cosas por separados. Creo que tal vez un problema pueda ser de que el oficial de crédito tenga de alguna manera un mayor interés en colocar créditos, puede ser, pero por el otro lado la institución tiene la posibilidad de diseñar sus incentivos hacia donde quiere dirigir sus productos. ¿Había alguna pregunta más? Okay. Thank you. So Arturo, you're next.
When we spoke a little bit before the panel, you had told me that all your franchisees were self-funded, and that in fact you mentioned here that if they had more access to credit, you could grow a lot more quickly. So you have a chance, you have an audience of MFIs in front of you, and I wonder from your perspective what it is you would like them to do in terms of providing credit, what kind of loan terms you might need, just to get the audience thinking a little bit about if they want to participate and work with private industry, what are the types of loans that you might need? Seguindo o meu amigo aqui, muito boa pergunta. O que penso é que o crédito nem sempre é o melhor caminho somente, porque o crédito sem uma estrutura não significa nada. As microfranquias são projetos de empreendedorismo. Em Brasil são vistos como operações de meritocracias, porque em Brasil temos muitos projetos sociais que atendem os pobres abaixo da linha da miséria. Portanto, quando vemos o crédito para as microfranquias brasileiras, vemos o crédito que faz a diferença para aquela pequena família que não tem todos aqueles recursos, ou que tem parte deles, e que não quer se descapitalizar, que não quer fazer a inversão total dos seus recursos. Para isso que o microcrédito serve para as nossas empresas, porque permite que o pequeno empreendedor guarde uma reserva para os momentos iniciais da sua operação. Nós sabemos que grande parte das microempresas fecham até o primeiro ano de operação por falta de capital de giro. Normalmente, o capital de giro dificulta que as operações possam se desenvolver. E quando falo de capital de giro, mantidas as devidas proporções, estou falando de desde $500, $1.000 ou $5.000. A questão não é simplesmente o valor, mas a forma pela qual esse microempreendedor consegue disponibilizar isso no seu fluxo de caixa imediatamente. Porque, às vezes, ele tem todo o capital necessário para investir num negócio, mas ele não tem o tempo de espera que o negócio precisa para dar o retorno ao seu capital, para que ele possa ter uma retirada ou como lucro ou como prolabore, fruto do seu trabalho à frente daquela operação. Por exemplo, nenhum negócio dificilmente dará um retorno com menos de 3 a 6 meses após o início da operação. Porque quando falamos em franquias, precisamos pensar que estamos lidando com questões legais em muitos dos países. Em Brasil, por exemplo, temos uma lei específica de franquias. Não podemos, por exemplo, tratar as microfranquias de forma diferente. Nossas operações de $10.000 seguem a mesma legislação de uma operação de $1 milhão. Portanto, se tento trilhar por caminhos diferentes, com certeza terei problemas com as leis trabalhistas, que não me permitiriam operar num modelo onde não se levasse em consideração o estrito segmento da lei de franquias. Então, para finalizar com a pergunta do David, em relação ao microcrédito, o que nós acreditamos é que as operações, os bancos e as instituições de microfinanças precisam avaliar e conhecer melhor as microfranquias. Precisam entender o que está por detrás disso. Porque é diferente, por exemplo, quando nós vemos um banco oferecer um crédito e, a partir do oferecimento desse crédito, inicia-se toda uma avaliação, um plano de negócios para poder verificar se aquele crédito orientado vai retornar no prazo adequado. As microfranquias podem fornecer isso de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque dará ao banco uma condição anterior, uma pré-avaliação anterior sobre o tipo de negócio, a forma pela qual os resultados desse negócio serão gerados, a possibilidade de lucratividade, qual o incremento mensal de lucratividade daquele negócio, qual o prazo de retorno, qual o suporte que este franqueador oferece aos seus franqueados. Portanto, todas essas variáveis pré-avaliadas pelas instituições financeiras deveriam permitir uma liberação mais rápida dos microcréditos. Por quê? Porque se tem um candidato, se tem uma pessoa que hoje tem $5.000 e quer ser meu franqueado, mas ele precisa de 10 mil, e se eu levar 3 meses para conseguir um financiamento desses $5.000, este candidato com certeza ou já gastou os seus $5.000,
ou já apostou seus $5.000 em outro negócio, ou às vezes utilizou para sua própria sobrevivência. E aí o negócio se perde e todos nós perdemos a oportunidade de criarmos negócios mais sustentáveis. Eu acho que este é o caminho que as instituições de microfinanças precisam entender, principalmente os grandes bancos oficiais, que a microfranquia é a porta mais fácil para se ter sucesso com microcréditos. Seja observando o lado legal, como fazemos no Brasil, ou seja observando as diversas situações legais de outros países, como foi aqui citado. Great, thank you. I want to turn this over pretty quickly to audience questions, but I have one more big question I want to ask my panelists. Behind any business, any successful business, has got to be a business idea that solves a need at an appropriate price. Without that, it's got to be subsidized. And some businesses, if you think about Vision Spring, which is distributing eyeglasses, they've distributed over 1 million eyeglasses in 11 countries. And in their beginning, they were heavily subsidized with the belief that, yes, we're subsidized, but we're still using a market mechanism, and we're able to target a large number of people much more cheaply and effectively than if we just gave these glasses away. So my two-part question for the panelist is, do subsidies have a role in micro-franchising, and what might that be? And then secondly, you've all chosen slightly different paths, different types of businesses. So are there any types of businesses that you would consider inappropriate for micro-franchising and you might want to warn the audience away from? Roberto? Bueno, vamos a ver si el traductor estaba correcto. La primera pregunta es si vemos algún peligro de subsidio en el tema de microfranquicias. Not necessarily danger, but is there a place for them, or should all this be strictly commercial? Ok, desde mi punto de vista, y por lo menos desde el punto de vista y del enfoque de la Fundación Paraguaya, nosotros apuntamos de que esto tiene que ser un negocio tanto para el cliente como para la organización. O sea, nosotros creemos de que siempre es importante, como siempre se dice, ¿verdad?, enseñar a pescar y no dar el pescado. Creemos de que la industria de microfinanzas ha enseñado mucho, no dando tasas subsidiadas, cobrando tasas reales y entregando más que nada dignidad a los clientes, que es más que importante. Primera pregunta. ¿La segunda me la repites? Sure. Are there any businesses, you've all chosen different business ideas. Are there any businesses that you don't think are suitable for franchising? En realidad, si miramos las diferentes necesidades, vemos que hay problemas de salud en todo el mundo. No sé, 20.000, 30.000 personas muriendo por enfermedades que pudiesen ser solucionadas a tiempo. Hay problemas de enfermedades también que se transmiten porque no existe agua potable. Hay problemas de educación, hay problemas de alimentación. Sabemos de que la tecnología, como en el caso que nos contaba aquí el compañero, sí, son oportunidades de negocios. Así que yo en realidad opino de que no habría alguna limitación para poder encajonar o encasillar negocios a las medidas y a las necesidades de los clientes de la base de la pirámide. Probablemente puedan existir algunos más complicados y otros menos complicados. Los más simples, aquellos que se transmiten simplemente en distribuidores locales, toman el producto y lo venden. Aquellos, como por ejemplo en el caso de salud, requieren evidentemente de un mayor acompañamiento y entrenamiento a la persona que va a hacer la microfranquicia por lo delicado que es la salud. Pero en general,
Entiendo y creo y estoy seguro que todos los negocios deben y podrían ser replicables. Arturo, let me ask you the same question, but I know you already don't believe in subsidies because you have attacked us purely on commercial terms, but please go ahead. Realmente a nossa questão não é de subsídios, mas sim de crédito. Porque a nossa grande missão é transformar a vida das pessoas que são nossos franqueados. Por exemplo, em Brasil, uma professora que trabalha numa escola pública ganha em torno de $7 aproximadamente por hora para dar aulas para 30 a 35 crianças. Nós conseguimos pegar essa mesma professora, e existem mais de 1 milhão delas desempregadas no Brasil, essa mesma professora, treiná-la, capacitá-la, fornecer a ela uma marca, um suporte jurídico, um suporte de marketing, um suporte operacional e fazer com que ela cobre esta aula em torno de $50 para uma pessoa. Vejam a diferença que faz na vida desse profissional, porque ao mudar as perspectivas da visão da sua própria capacitação, isso permite com que ela tenha mais entrada de recursos e, portanto, abra a frente para novas oportunidades e para a contratação de novos funcionários. Esse é o aspecto importante que a gente tem exatamente na microfranquia brasileira. Great, thank you. Sean, let me change the question just slightly. I'd love your feedback on the subsidy question. Are subsidies appropriate for micro-franchising? And then, personally, Grameen Foundation has always chosen to focus on technology. Can you tell us why? Well, we may have a slightly different view on subsidies. We actually we do think they have a role, but it has to be very carefully planned. The golden rule for us at Grameen Foundation is that we never use grant funds to underwrite the operating budget of a micro-franchise partner. That's just a bad idea. That's bad business. But we do use grant subsidies to underwrite activities where the private sector has not yet acted. And we view it as risk capital. And we feel like we as an NGO, we can be riskier than the private sector in a lot of ways to try to prove new models. One way that we try to do that is by trying to prove that poorer people can actually be great business partners. And we try to prove that model through pilot projects, well document that model, and then turn that over to the private sector once we have proven that. We also feel that, for an example, related to the technology, if you're looking to run a franchise that maybe has a $50,000 entry fee, there are technology tools that you can use to connect you to your franchisor. They exist. Point of sale devices, all these things, they're industry standards. None of these things exist at the micro level. And so part of the way that we use grant funds is to build those tools for the sector so that the sector can have equal access to quality tools to make things more efficient. And to your question of why have we chosen technology, when we think about trying to manage a field operation where, there's lots of micro franchises out there. Maybe you're trying to manage, 10,000 beekeepers in Kenya. Maybe you're trying to manage, 5,000 vision entrepreneurs in India. This is a massive field operation. And trying to manage that field operation without business intelligence flowing in both directions, both from the field to the head office and from the head office to the field, becomes really difficult at scale. And one of the things that we've always believed, both in microfinance and microfranchise, is that having the technology to really accelerate those models is even more important at the micro level in the many cases than it is with other cases, because the networks are so distributed. You've got people in the poorest regions all around the country, and you have to have some way to have a closed loop network with those folks. And so, for us, we're interested in the micro franchise space, in technology, also in investment, also in, linking with microfinance, also in human capital, because none of those problems go away. They're all really important parts of institution building. But we just saw a big market gap where nobody was creating those technology tools for the micro business level. Great, thank you.
I'd love to open it up to any questions the audience might have. I don't know if any of you passed around the white cards, but that's okay. We can take them directly from you. Buenas tardes. La pregunta es para Roberto. Supongamos que ya encontré un producto, zapatos por ejemplo, y la fundación decide que lo va a franquiciar, una venta de zapatos. ¿Qué pasos recomendarías? Tal vez a grandes rasgos, obviamente, pero ¿cuáles serían los grandes pasos que debería seguir la fundación para, desde que tuvo esa idea hasta que ya lo saca al mercado? Primero tuve un problema. Tenía el audífono y me lo estaban diciendo en inglés y no me di cuenta, así que sí, por favor. Ahora le hablo en inglés y se lo traduce en español. Pido disculpas, por favor. No, la pregunta es a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, ¿qué pasos deberías hacer una ONG o cualquier institución desde que identifica algún producto que quiere franquiciar? Puse el ejemplo de zapatos por poner cualquier otro, pero ¿qué nos recomendaría? ¿Cuál es como el ABC? Primero fíjense en eso. ¿Okay? Correcto. Tomemos tu ejemplo de zapatos. Lo primero que debe hacer una institución o cualquier organización que quiere introducir un modelo de negocio, llámese microfranquicia, es hacer una buena investigación de mercado. Si no haces una buena investigación de mercado, no vas a poder identificar los prototipos de productos que van a atender las necesidades de tus clientes. Ese es el punto número 1. Una segunda cosa importante que se tiene que tener en cuenta es hacer una prueba del producto. ¿Qué significa hacer una prueba? Evidentemente, pensar primeramente en un piloto para probar un poco cuáles son los ajustes que requiere este modelo para que finalmente se pueda implementar de manera masiva. Así que yo te recomendaría estos 3 puntos como los puntos de base que deberías tener en cuenta para pensar en una microfranquicia. Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta es para don Arthur. Para un modelo de microfranquicia donde la inversión es de $5,000, $10,000, es un monto pues bastante interesante y apreciable, yo creo que para cualquier desarrollo de negocios. ¿Cuáles son los elementos jurídicos que debieran priorizarse? Obviamente las legislaciones de cada país van a ser diferentes, pero ¿cuáles son como los parámetros elementales que tienen que haber en una consideración jurídica para darle garantía tanto al franquiciado como al franquiciador por esa erogación, que es una erogación significativa? Ok. Só diminuir o som aqui um pouquinho. Normalmente, os países que possuem uma legislação de franchise possuem 2 instrumentos típicos que garantem os direitos e deveres do franqueador e do franqueado. O primeiro instrumento é a circular de oferta de franquia. E a circular de oferta de franquia é o instrumento sabidamente de maior importância para o sistema de franchise. Em primeiro lugar, porque na circular de oferta de franquia está a história do negócio. Qual é o negócio? O tipo de negócio, o que o franqueador oferece, quais são as vantagens, quais são o mercado a ser atendido, o perfil do cliente, a formação de preço, enfim, existe um leque, uma lista de itens que devem compor a circular de oferta de franquia, que devem permitir ao franqueado avaliar o negócio antes de assinar um contrato de franquia. Evidentemente, eu indicaria ao amigo que países como Brasil, como Estados Unidos e muitos outros que estão na linha de frente do franchise, possuem isso de uma maneira bem prática, que ao oferecer essa tipificação da circular de oferta de franquia. E por que falo da circular? Mais importante do que do contrato, porque no mundo do franchise é muito comum a pessoa se decidir por entrar num negócio e se decidir pelo lado da emoção, ao invés de considerar a razão. É comum você oferecer uma circular de oferta de franquia, explicar o seu negócio para o candidato e dar a ele um prazo de pelo menos 10 dias para que ele possa avaliar melhor se é aquilo que ele quer realmente investir, para que ele não invista simplesmente pela emoção e depois descubra que terá que trabalhar.
Porque uma das grandes questões que nós enfrentamos no mundo das microfranquias é exatamente isto. A microfranquia não é para investidores. A microfranquia é para quem troca o mundo do emprego pelo mundo do trabalho. Portanto, o candidato tem que ter a consciência de que ele deverá estar à frente da operação e não adianta ele contratar um supervisor, um gerente, achando que com isso a sua operação vai crescer. Ela não cresce nesse primeiro momento. Pode ser que depois de 1, 2 ou 3 anos da operação estabelecida, ele tenha condições de ter tantos quantos funcionários a operação venha a requerer. Mas no primeiro momento é essencial a presença do dono à frente do negócio. Portanto, finalizando a minha resposta, eu diria que pensar na circular de oferta de franquia, que é um instrumento legal que o franqueador oferece ao seu franqueado, é o instrumento mais importante para se formatar uma operação de franchise em qualquer país. Can you also tell us what organization you're from? I'm sorry I didn't ask that earlier. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Schum de Oikocredit Costa Rica, pero bueno, también soy emprendedora. Y me interesa mucho el modelo de franquicias y más el de microfranquicias. Mi pregunta es específica sobre las comisiones. En el modelo de franquicia, las comisiones de entrada, de marketing fee, este tipo de comisiones son muy importantes para darle soporte al franquiciado, ¿verdad? Para que el franquiciante pueda darle soporte. Quisiera saber si en el modelo microfranquicias también aplican estas comisiones, cuáles son los montos y también en el caso de que apliquen, cómo se hace para que el microfranquiciado esté dispuesto a hacer esos pagos periódicos. Normalmente, o mercado de franchise se divide em 3 grandes itens. O primeiro dele é a taxa de adesão ao sistema de franchise. Todo o sistema de franquia cobra-se uma pequena taxa. Essa é uma questão importante nas microfranquias, que é qual deveria ser o limite do valor de uma taxa de adesão à área do franchise. Porque a taxa de adesão normalmente é o que dificulta a entrada dos mais pobres ao sistema de franchise. Mas por que a taxa de adesão existe? Porque na verdade ela financia uma parte da estrutura do franqueador em relação ao treinamento inicial, ao desenvolvimento da marca e ao suporte que este franqueador irá oferecer ao seu franqueado na transferência do seu know-how. Portanto, quanto menor for a taxa de adesão, menos condições talvez o franqueador terá de oferecer um suporte com qualidade ao seu franqueado. Os outros 2 itens são as taxas de royalties e as taxas de fundo de publicidade. Normalmente, nós temos acompanhado no Brasil as microfranquias, uma taxa de royalties normal é em torno de 8% do faturamento bruto. Logicamente que este é um percentual quase que internacional e ele diferencia de país para país em função da carga tributária que cada país cobra dos seus empresários. É diferente se pagar 8% sobre o faturamento bruto nos Estados Unidos e é bem diferente pagar 8% sobre o faturamento bruto no Brasil, porque nós temos uma carga tributária infinitamente maior sobre as empresas do que o mercado norte-americano. E os fundos de publicidade são de 2% sobre o faturamento bruto também. Há que se considerar uma quarta variável que normalmente as microfranquias detêm, principalmente as microfranquias na área de serviços, que são os royalties mínimos. Qual deve ser o valor mínimo que um franqueado deve pagar para participar do sistema? Normalmente a opção de pagar ou se paga no mínimo um valor X, ou se paga um percentual sobre o faturamento, o que for maior. Por que o valor mínimo é importante? Porque o franqueador não pode ser o fiscal da Receita Federal, se me entendes bem, na presença devida de todos os seus franqueados. Porque o franqueado deve utilizar os sistemas do franqueador para informar o seu faturamento de uma forma correta, de uma forma lícita, para então declarar o seu percentual de royalties. Mas, às vezes, nem todos gostam de fazer todas as declarações corretamente. Portanto, são estas as variáveis que você me perguntou. En nuestro caso particular es bastante distinto. En primer lugar,
las microfranquicias que tenemos hoy en la Fundación Paraguaya nacieron un poco pensando en nuestra experiencia que teníamos con los anteojos de lectura. Y así pensamos en microfranquicias de alimentos, de billutería, de detergentes y otras. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Le entregamos un crédito a nuestros clientes para que puedan comprar las microfranquicias. Y después ellos van y lo venden en sus comunidades. O sea, evidentemente, sí, nuestra siguiente fase es pensar un poco cómo conquistar el otro mercado. Cuando hablo de eso me refiero un poco a las firmas o las marcas medianas importantes que hay en Paraguay para que estén interesados en trabajar con la gente de la base de la pirámide. ¿Cuál es el problema? Si pensamos, por ejemplo, por poner un ejemplo loco, ¿le interesaría a Pizza Hut bajar al segmento de mercado del pobre para vender sus pizzas? Probablemente no. Quiere decir que tampoco estaría fácil encontrar empresas interesadas en tener microfranquicias en la base de la pirámide. Pero ese es el desafío y hacia ahí vamos. Thank you. And just to add one more thing on that, it's a little bit of a delicate balance, because as a franchisor, I want you to stay in business, I want you to make money, I want you to be successful. If you're successful, I'm successful from a pure financial point of view. So you really have to find that balance that gives them enough incentive to work hard and allows you to continue to run the franchise and pay all the costs. And inherent in that is the advertising and the marketing, the ongoing, hopefully, training. And one thing we haven't talked about here is that one of the power of the franchise model is that through each franchisee, I have the potential to learn from them. And if I learn from them and I share that with everyone else in the network, we start really having a strong effect that can improve our competitiveness. But ultimately, it's really a business model decision based somewhat on the competition. Along those lines, I want to share a question that I got from an audience member that's going to be tough to answer, but I think it's important to share it. And his or her question was, it's great to create employment opportunities for some people and to bring products and services with a social benefit to communities without them. But what happens when the micro-franchise displeases others who are in the same line of work in that market? So I think the general question is what happens in terms of competition, and then further, what studies have been done on the impact of micro-franchise programs on the community level? Arturo, would you mind taking the first part of that question about what happens if the micro-franchise displeases others in the same line of work? And I think that really refers to competes with and maybe takes away their market. Perfeitamente. Eu gostaria, até porque a nossa experiência é muito rica nesse sentido. Nossas 7 operações, e aquelas que estão mais avançadas, são operações na área de serviços. Por exemplo, na área de cuidadores de idosos. Era muito comum no Brasil, quando você precisa de um cuidador de idosos, você não encontra a pessoa para cuidar do seu pai, da sua mãe, enfim. Ou quando encontra, era uma pessoa desqualificada, uma pessoa não treinada, uma pessoa sem uma supervisão. Quando ingressamos com a franquia de cuidadores de idosos, passamos a perceber o quê? Que o cliente final passa a ser um grande beneficiário de ter a oportunidade de encontrar um franqueado que domina aquela operação, um funcionário que vai trabalhar para cuidar do seu idoso, que foi treinado, capacitado e é supervisionado. Isso elimina os outros cuidadores de idosos? Não. Isso elimina os outros professores que cobram $5 a hora? Não. Mas isso dá a todos aqueles que têm e que querem um serviço melhor a opção da escolha. E aí está um grande diferencial, que é dar a opção da escolha àqueles que podem pagar por escolher um serviço de melhor qualidade a um preço diferenciado, e ao pagar esse preço faz com que aquelas pequenas empresas cresçam, desenvolvam e gerem, como disse no início da minha fala, empregos formais e empresas formais. Eu acho que a grande diferença está aí. É lógico que professores, pessoas da área de manutenção predial, pessoas que cuidam de idosos vão existir sempre, no Brasil ou em qualquer país do mundo, mas
qualificados somente através de um sistema profissional, e é isso que o sistema de franchise possibilita. Eu gostaria também de acrescentar, David, uma fala que eu me esqueci no momento anterior, e que eu acho que é um grande ponto dessas reflexões que nós estamos fazendo aqui sobre microfranquias, de que a microfranquia ela é um instrumento importante para muitos novos empreendedores. Há espaço para se criar novas microfranquias em institutos, em ONGs, mas há muito mais espaço para que novos empreendedores desenvolvam as microfranquias ao redor do mundo. Isso vai fazer com que o objetivo final seja o mesmo, de possibilitar uma inclusão social, de possibilitar que a pobreza diminua. Então eu acho que as instituições privadas e as instituições governamentais e não governamentais serão parceiras de um projeto novo que eu tenho certeza que nos próximos 20 anos será de muito desenvolvimento através das microfranquias. And let me take the second part of that question, which was really what kind of research exists on the impact of microfranchising. And I'm going to make a very short answer, a little long, but the longer answer is if you think about microfinance, it was really a tool that's been around in some way for hundreds, if not thousands of years, but it really started to come to light through the work of the Grameen Bank in the 70s, and now microfinance is really well understood, and you have a whole commercial and development industry built up around that. I think in many ways microfranchising is sort of where microfinance was in the 1980s. It seems to work. We have examples of it working. We have a lot of interest, and we have a whole body of history in the private sector around franchising, but we only have a few examples of really successful micro-franchises that have scaled. So there's very little has been written. And if I go back to the announcement that I made earlier about the work that UNC is going to do with MIF about creating a database of micro-franchising organizations, that may not sound so exciting to some of you, but actually it's one of the first formal efforts to capture information. So the short answer is there's very, very little written. I gave you the longer answer, and again, we'd love to learn from you if you are involved in micro-franchising or know of efforts in your country. Let me take one more quick question from the floor, and then I want to turn to some closing comments. Buenas tardes, mi nombre es Rafe Mazer y soy de CGAP en Washington. Mi pregunta es para Roberto y Sean como agente de microfinancieras, y quería preguntarles sobre un tema de cómo se define para una microfinanciera involucrada en microfranquicias el éxito o la sostenibilidad en el largo plazo, porque bueno, obviamente en cada caso que lances un producto exitoso llega un punto donde el mercado está saturado y tienes que comenzar de cero, inventando un nuevo producto para sus clientes, para ofrecerles, y me parece como un trabajo de alto valor para ellos, pero igual un trabajo que va a cansar o puede agotar los recursos de una microfinanciera. Y quería saber si pueden contarme un poquito de cómo se mantiene ese balance o esta sostenibilidad para ustedes en el largo plazo. It's a great question, and it's a major challenge, and it's what really makes microfranchising so different than microfinance, in that microfinance, you can aggregate everybody in a village because people need credit to start businesses, grow businesses, do these things. And with microfranchising, you have to make sure people have catchment areas. You have to make sure you're making choices in a community. And so if you want to be able to have efficient operations, you may have to have multiple products operating in one area in order to have efficient field operations. It's very difficult. I think one of the things that we try to do, and you do end up in a cycle of perpetual innovation, right, which is expensive, and it does require very
efficient operations as well to integrate new products all the time. And I think this is quite heavily related to the question about competition, because what we've seen happen is that as we've launched successful businesses that were completely unique in the market, people point to them and say, that's a great business, let's do that as well. Then you have this competition going on, and all of a sudden you need to start innovating on your platform to be able to keep pace. I think it does speak to the role of this risk capital and what NGOs can do to be kind of an incubator of these new ideas and be sharing the models that have worked globally. For a microfinance institution, I think it would be very difficult to be able to keep pace with that kind of constant innovation. So I think it does need some sector actors like IDB, like UNC and others who can aggregate information about micro-franchise businesses so that they're not recreated from scratch. What they're done is you take a model that has worked in country X, country Y, country Z, and you find out how to adapt it to your local scenario, because if you're having to reinvent everything from scratch over and over from zero, it's very difficult. But the whole point of franchising is that you shouldn't be starting from zero. You should be starting from much further along. Great. Thank you, Sean. So we have less than 2 minutes left, and I'm going to go to my three panelists and ask them, with just taking 30 seconds, can you share 2 pieces of advice that you want to give to MFIs in the audience that might be interested in adopting micro-franchising? 30 seconds, Roberto. Me tocaba a mí. Rápido. Bueno, simplemente para completar lo que decía Sim, bueno, mejor paso al otro punto, lo dejo por ahí. Yo creo que las instituciones de microfinanzas tienen una gran oportunidad de entrar a este nuevo desafío que es el tema de microfranquicias. No se olviden de que las instituciones de microfinanzas tenemos una red de oficinas que podemos aprovechar para tener una mejor distribución y venta de los productos. La segunda cosa que considero muy importante es que conoce a sus clientes y conoce sus necesidades, lo cual puede facilitar el diseño de su producto. Entre la institución y el cliente se genera una confianza inigualable. Entonces tiene un potencial importante de encontrar gente interesada en vender las microfranquicias. Tal vez el desafío sea en cómo lograr empresas interesadas en entrar en este segmento. Pero sí también, adicionalmente, creo que las instituciones de microfinanzas, para entrar fuertemente en el tema de microfranquicias, necesitan una unidad especializada, que puede ser una incubadora. Nada más. So I apologize. We've run out of time. I have a red flag beeping at me over there, but we will be around if you want to ask questions. And thank you very much. Thank you very much to the panelists and to the MIF for sponsoring this.